Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Hari ini kita sambung lagi pengajian kita, yang mana pada hari ini kita akan jelaskan tentang macam mana lah nak tengok jumlah. Saya akan ulang balik sebentar lalu daripada awal sampailah pada pelajaran hari ini. Kemudian kita fokuslah pada pelajaran kita hari ini tentang jumlah. Baik, tuan-tuan tahu dalam Quran ada 3 jenis kalimat, isim, fi'il dan haraf. Betul ke tidak? Okay, baik, cara nak cari isim, fi'il dan haraf ni nak kenal pun tuan-tuan dah tahu. Cuma dalam pengajian kita minggu ni, saya jelaskan, dalam kalimat isim dan fi'il ada ganti nama diri yang tersembunyi. Ingat tak Kemudian, oleh yang demikian, jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat itu merupakan kalimat isim dan fi'il, tuan-tuan pindahkan ke diagram yang kedua. Ingat tak diagram hijau kan? Diagram yang kedua. Baik, dalam diagram yang kedua tu, yang khas untuk isim dan fi'il tu, tuan-tuan kena cari 3 maklumat penting. Yang pertama jantina. Yang ni saya dah jelaskan pada pertemuan kita yang lepas kan. Jantina tu tuan-tuan tengoklah ta marbutah ataupun pi dalam kurungan. Ingat tak Jadi hari ni saya nak jelaskan yang kedua. Macam mana tuan-tuan nak tahu jumlah. Okey, dengar tuan-tuan Baik, kalau kalimat itu jumlahnya singular ataupun mufrad dan kalau kalimat itu sekiranya dia jamak macam mana? Okey senang tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Kalimat tu kalau tidak ada terjemahan berganda, dia kalimat singular lah satu lah. Tapi kalau terjemahan kita tu jamak, terjemahan kita tu ada terjemahan berganda, maka kalimat tu ialah kalimat jamak lah. Tu cara yang paling senang sekali. Contohnya macam masjid-masjid kan. 2 kali sebut kan. Masjid-masjid. Pokok-pokok. Batu-batu. Tuhan-Tuhan. Buku-buku. Itu semua adalah kalimat jamak lah. Orang-orang yang. Itu kalimat jamak lah. Orang-orang Islam. Orang-orang kafir. Perempuan-perempuan beriman. Perempuan-perempuan perempuan-perempuan Islam. Itu maknanya kalau ada terjemahan berganda perempuan-perempuan, pokok-pokok, batu-batu, orang-orang, itu semua adalah kalimat jamak lah. Tapi kalau orang Islam, itu kalimat singular lah, mufrad lah. Faham tak? Ataupun tuan-tuan jumpa kalimat fi'il tau. Kalimat fi'il ni aku, seorang lah. Tapi kalau kami, ramai lah. Ataupun engkau, seorang lah. Tiba-tiba kamu semua kufur, kamu semua beriman, kamu beriman, kamu tu ramai lah. Tapi kalau engkau ataupun mu tu kalau fi'il amal, pergilah oleh mu tu seorang lah. Tapi pergilah oleh kamu. Itu beza kamu dengan mu Kalau mu tu seorang, kalau pergilah oleh kamu tu ramai. Mu tu maknanya engkau tunjukkan olehmu atau bacalah olehmu. Iqra kan, bacalah olehmu. Kalau tak mu pakai engkau, maknanya seorang lah. Tapi kalau bacalah kamu, kamu tu ramai lah. Itu kalau kalimat fi'il. Kalau kalimat isim, tengoklah terjemahan berganda. Orang-orang Islam, pokok-pokok, batu-batu, masjid-masjid. Faham ke tidak? Tengok terjemahan. Kalau ada terjemahan berganda, maka kalimat tu jamak lah. Ataupun kalau fi'il, mereka, kamu, kami, tu jamak lah. Tapi kalau engkau, seorang lah. Ataupun aku, seorang lah. Ataupun dia, seorang lah. Faham tak? Okay. Tapi secara teknikal macam mana? Ni yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Tapi kita baru separuh je tau. Nanti full version saya jelaskan minggu depan. Tapi hari ni baru separuh je saya nak jelaskan Sebenarnya ada teknikal. Secara teknikalnya ada juga tuan-tuan Tuan-tuan dengar Kalau kalimat lelaki, kalimat muzakkar, penambahan yang Allah selalu gunakan ialah una ataupun ina dekat ujung. Waw nun ataupun ya nun una atau ina. Kadang-kadang pakai waw, kadang-kadang pakai waw. Kadang-kadang pakai ya tapi ujung tu nun lah. Waw nun ataupun ya nun kadang waw, kadang ya. Contohnya apa? Contohnya macam seorang lelaki Islam kita panggil muslim. Betul kan? Tapi kalau jamak dia, plural dia, jamak tu plural Kalau jamak dia, kadang-kadang Allah sebut muslimina, kadang-kadang muslimuna. Ingat tak? Kafir kalau seorang tau, kalau ramai kafirina, kafiruna. Betul tak? Tuan biasa jumpa kan? Muslim, muslimuna, muslimina. Kafir, kafiruna, kafirina. Atau mukmin, mukminuna atau mukminina. Kalau saim, seorang lelaki yang berpuasa. Kalau jamak dia apa? Saimuna, saimina. Una dengan ina tu ialah penambahan jamak kalau kalimat tu kalimat muzakkar. Kalimat jantan lah, kalimat lelaki kalimat lelaki. Allah akan pakai una atau ina. Una atau ina. Muslimuna, muslimina. Kafiruna, kafirina. Saimuna, saimina. Una atau ina. Faham ke tidak? Kafiruna, kafirina kan? Itu kalimat tu kalimat jamak. Tanda jamaknya ialah ina atau una. Kalau kalimat tu lelaki, okey. Kalau perempuan macam ni, perempuan tak susah, satu je. Tuan-tuan biasa dengar tak perkataan muslimati? Dia ati. Alif dan ta terbuka tu. Kalau seorang muslimah,
tambah ta marbutah. Ingat tak kita pernah belajar pada pertemuan kita lepas? Muslimah. Tu seorang perempuan Islam lah. Kalau ramai perempuan Islam macam ni? Perempuan-perempuan Islam. Sebutan dalam bahasa Arab daripada muslimah kalau seorang, jamak dia muslimati. Kafirah, seorang perempuan kafir, jamak dia apa? Kafirati. Kalau mukminah, cuba tuan-tuan sebut saya dengar. Mukminah kalau seorang, kalau jamak dia apa? Mukminati. Kafirah, kafirati. Muslimah, muslimati. Faham ke tidak? Dengar tuan-tuan Kalau ni secara teknikal, kalau lelaki una-ina, kalau perempuan ati kat ujung. Dia alif dan ta terbuka. Dia huruf ta tu ati kan. Jadi kadang ti, kadang tu. Tak kira lah ati ke atu, tapi yang penting alif dan ta terbuka. Ati atau atu. Yang penting alif ta terbuka kat ujung. Itu kalau penambah jamak untuk perempuan. Muslimati. Kadang-kadang muslimatu. Ti atau tu tak kira lah. Yang penting alif dan ta terbuka. Tapi kalau jamak untuk muzakkar, una dan ina. Tuan-tuan, ini pelajaran lengkap dia saya akan bagi pada pertemuan kita minggu depan tau. Bukan pertemuan akan datang, minggu depan. Apa ni, bukan sekarang, nanti saya akan jelaskan kemudian. Tapi ini baru separuh saya jelaskan Okey, tuan-tuan dengar saya ulang tuan-tuan Okey. Bila tuan-tuan pindahkan kalimat isim dan fi'il ke diagram yang kedua, nanti saya tunjukkan tuan-tuan mudahkan tuan-tuan untuk ingat balik kita punya diagram ni. Okey, kan tuan-tuan belajar layan yang pertama kan. Yang ni saya jelaskan kalimat-kalimat dalam Al-Quran ada 3 jenis kan, isim, fi'il dan haraf. Kemudian kalau kalimat tu kalimat isim dan fi'il, pindahkan ke diagram yang kedua. Kalau haraf perlu pindah tak? Haraf tak payah pindah. Yang perlu pindah hanya kalimat isim dan fi'il saja. Kenapa isim dan fi'il saja kena pindah? Sebab hanya dalam isim dan fi'il saja yang ada ganti nama diri tersembunyi. Sebab tu kita kena pindahkan dia. Sebelum tuan-tuan jumpa ganti nama diri tersembunyi tu, tuan-tuan kena cari 3 maklumat. Yang pertama, tuan-tuan kena cari jantina, saya dah jelaskan. Yang kedua, hari ni kita jelaskan macam mana kita nak tengok jumlah. Sebenarnya nak tengok jumlah tu senang aja, baca je terjemahan. Kalau ada terjemahan berganda, jamak lah. Pokok-pokok, batu-batu, kayu-kayu, ingat tak saya jelaskan tadi? Kalau kalimat fi'il juga, mereka ramailah, kamu ramailah, kami ramailah. Tapi kalau kita ambil satu kalimat duduk mereka duduk. Ni kalimat ni jamak ke mufrad? Mereka. Jamak lah ustaz, mereka. Tak, kamu duduk. Jamak lah ustaz, kamu. Kami duduk. Jamak lah ustaz, kami. Tapi kalau mufrad macam mana? Okey, kalau jamak, kalau ganti nama diri kita, dia duduk. Dia tu seorang lah. Ataupun engkau duduk. Tu ganti nama, itu jumlah dia singular lah, mufrad lah tu. Dia duduk, tu mufrad lah. Engkau duduk, mufrad lah. Aku duduk, tu mufrad lah. Kalau jamak apa? Kalau jamak, mereka, kamu dan kami. Tu jamak dia. Tuan-tuan faham ke tidak ni? Okey nanti saya akan tunjukkan diagram. Dan hari ni kita akan pakai surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita ambil 2 ayat daripada surah Al-Kafirun itu kita ambil daripada juzuk 30. Tuan-tuan selalu baca juzuk 30 ni. Sebab tu saya suka ambil supaya tuan-tuan nampak gambaran ni. Oh, baru tahu. Okey kita akan masuk ayat. Saya tunjuk diagram sekejap, kemudian kita akan masuk ayat. Kita akan bahas 2 ayat tu tuan-tuan tunggu. Hari ni ada kuis tau. Tuan-tuan jawab ramai-ramai macam selalu.